Boas pessoal e bem-vindos de volta a mais um vídeo de Dragon Age 2, daqui quem fala Objeto. E chegámos aqui, no último episódio chegámos aqui a Kirkwall. E vamos lá ver como é que isto corre. Bora o sol. Deixa lá chamar o cãozinho. Get back to the crowd, you lot. Trying to bully your way through won't get you into Kirkwall any faster. But you do intend to let us in? We have enough poor of our own in the free Gente que marches. traz, jovem, We gente don't que need traz. you refugees piling up here like a middens heap. Deixa lá ver. What I is heard this someone place? call this fortress the Gallows. Is it a prison? Used to be. Back in the Imperial days. They kept slaves here until the rebellion. Now the Templars run it and use it to lock up their mages. Como eu tinha dito no Guess not episódio much has anterior, changed. isto é uma prisão que serve para... É uma prisão e uma cidade que serve apenas para trancar os mágicos. Are mages imprisoned here? Well, no more than anywhere else. It's a circle of magi now. Magic is to serve man, not rule him. And mages are better locked up where they don't hurt anyone. Yeah, é o que eu estava a dizer. O que é que vai Why aren't acontecer we a being nós? allowed into the city? If it were up to me, I'd bar the gates and let you find somewhere else to beg. Ainda bem que não é But responsável it's deste gajo. not. Some of you lot might have legitimate business in Ele the estava a dizer city. que So Knight se Commander fosse por ele, não Meredith todos wants us to respondes. sort you all Ninguém entrava out. na cidade. Most of you are getting right back on your ships, though. That's a Quem é este Templar gajo? title. Why would a city guardsman answer to the Templars? We don't answer to her, but she's the power in Kirkwall. Don't know what would happen if the Viscount went against something she wanted, but he's sure never taken that chance. There mas must eu be preciso someone entrar, in pá. charge I can speak with. Yes, always the same story. You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Agora quando chegar à cidade, a ver se vou buscar, mas é uma armadura que me deve ser. Olha lá para isto. Olha a minha armadura. Toda cocó. O que é isto? Bora lá. Why don't they open their bloody gates? Eu curti de viver nestes tempos, mas olha lá para isto. Tell me, how did your family escape Lotharing? Almost everyone who hadn't fled. Eles estão a falar uns com os outros, eu aqui a passear. If he wasn't with us, I don't think we'd be here. But you seem quite É lá, mas está-me a skilled as well. elogiar. I'm not my brother. Yep. Eu sou o rei aqui do grupo. Let us through, you flaming blighter. We're not staying in Olha, this outros querem pit. entrar. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. The Sei, o que é ship's que eles estão a dizer é already que gone. We Kirkwall já paid está good cheio. coin to get here. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. Ora, o que é que eu vou escolher? One of the Tá. guards said you were letting in people who have business. Estava a in falar the ali city. com um guarda. Vou dizer That's isso. right. We've seen you let lots of people through. Citizens and merchants that make it worth our while. I'll assume that you don't have any more coin than these gentlemen. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. But we've got family here. I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until then, Yeah, parece que you não vamos stay mesmo entrar. here. Deixa lá ver o que é que a gente sai ao matsquete. If you find yes. our uncle, Gamlen Amel, you might just have a few less refugees bothering you. Gamlen? I know that name. Gamlen é He's o a tio nobleman deles. here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlen I know is a weasel who couldn't rub two coppers together. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You gonna let them through? Oh, já vai ver I como didn't say anything about... We've been here for 4 days. They just got here. That's it. We're carving Oh, our way já out of vai, here. já vai ver para. Men, Lá vamos nós. Para. Aqui uma castada já em cima deles. Tenho que tirar estes gajos daqui. Ai, agora. Não, esta vem assim. E esta sai. Ora, assim. Parece que não ataca ninguém. Agora fica. Olha lá. Sai. Vale é que este nem pouco. Epá, então. Está a atacar isto aqui. Vai, pá. Espera, deixa lá ver os outros. Ser assim. Outra vez. Aí chega. Espera.
Pera. Ei, não vi a vida dele. Não vi a vida deles, pá. Dela, aliás. Vai, pá. Ai, Jesus. Deixa lá ver. Opa, é isso, exatamente. Espera, quem é que está a atacar? Este. Pá, este aqui que tem pouca vida. Normalmente eu ataco sempre aqueles que têm pouca vida. Mais rápido. Ele tira o mesmo ataque dos outros. Portanto, mais vale atacar este, morrer mais rápido. E os arqueiros, nunca esquecer destes gajos. Espera, deixa lá ver aqui uma coisa. Vai, pá, este já foi. Siga. Está quase. Só falta um. Pera, onde é que está o gajo? Onde é que está aquilo? Não está. Está bem, pronto. Captain, are you all right? Olha, este é que chega agora. No thanks to you. Where is everyone? Go find them. I want this kept under control. You have my thanks. Look, agora I can't deixa-nos get you entrar. into the city. It's not my Oh, filha da decision. mãe. But I'll find your uncle and bring him here. Ou seja, o que o gajo agora vai fazer é vai buscar o nosso tio, que é, com ele a gente consegue entrar. Agora vamos lá ver, não é? It's been 3 days. This waiting Well, já has passou to 3 dias. end. I'm sure it won't be much longer. Gamlen must still be looking for us. And if he's not? Don't look now, but I think that's our man. Olha, chegou. Chegou o boss. Boss das couves. Leandra! Damn, girl, the years haven't been kind to you. Gamlen! Let me say up front, I wasn't expecting this. The Blight, your husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ferelden for life. Oh, Gamlen. We came too late. My darling Bethany didn't make it. A Trusted gente chega e o badly. gajo. Epá, não estava à vossa espera. Leandra, Uma don't chapada, drop mas drama this logo. on me here. I don't even know if I can help you get in. Would it help if I said you were my favorite uncle? It'd make me feel better, but that's about it. I was hoping to grease some palms, but the Knight Commander's been cracking down. We're gonna need more grease. But what about the estate? Surely Father left something when he died? Right, about the estate. It's, gone. To settle a debt. I've been meaning O to gajo vendeu write. tudo o que tinha por Then there's no hope. causa de uma aposta. Not quite. I know some people who might help. If you're not too delicate about the company you keep. O que é que só 10 não... Ok, Mother então said não our há, family was wealthy. You really não há can't fortuna help na us. família. I am blighted helping. I've got 2 offers of work from people who've got the coin to open those gates. I still can't believe you sold the estate. Gamlen, how could you? Well, I didn't expect your blasted family to show up on my doorstep. I've got a nice place in Lowtown. You'll see, it'll all work out. Ele está a Do we dizer need que to tem stay in Kirkwall? sítio Let's go to another city. bonito. Lá em Lowtown. Lowtown é por dentro, é uma I can't parte da believe cidade we de won't come Kirkwall. back. Every city on the coast's been Você já vê. deep in Ferelden since the Blight. You could try your luck further inland, I suppose, but it won't be easy. We're not putting Mother through that. We came here. We're staying here. Ora, sounds Let's like hear fun. it, Uncle. What do you have in mind? I talked to my contacts, and I found some people who might be willing to pay your way into the city. The catch is, you and your brother will have to work off the debt. For a year. Vamos ter que trabalhar um A ano. year? Porra. It's the best I could do. Trust me when I Só say para a entrar na bunch of porra da cidade. refugees won't get a better option anywhere else. Bem, o que é um I'm ano, sure né? we'll be free and clear before we know it. I managed to convince my contacts to come to the gallows to meet you personally. Miran heads up the mercenary company, the Red Eye. Eu They're vi looking for no recruits. episódio anterior que vocês não conseguem ver o mouse I do guess you jogo. might call Por her alguma a razão, smuggler. não sei porquê. Either one of Portanto, them can help you. aqui eu vou All estar a you dizer need mais to ou menos o que é do que eu vou is find escolher. them in the Acho que vocês courtyard conseguem and ver. convince them you're worth Quando eu the carrego. trouble. E uso os números numéricos. Números numéricos, pois, está certo.
What do you think about this, Carver? What can I say? Better here than nowhere. Ora, vou pôr mercenary. What kind of man is this Mirren? He's a hired sword. What do you expect him to be like? I wouldn't bring him home for dinner or anything, but he's got a decent reputation. Ok, ele é um assassino I would have asked contratado. him if I thought he'd cross you. Eu estou-me a ver que isto vai envolver mortos. Let's find them and see what they have Vamos to lá, say. Oh, Gamlin, I don't know about this. It's a lot of coin, Leandra. Don't go expecting our name to carry the kind of weight it used to. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I... Aí está, no real boa option. opção. Thank you. Ela vai ficar comigo por enquanto. Enquanto não encontramos pessoas melhores. Ah, mas acho que vou usar ela em vez dele. Porque ele, o Carver, tem problemas com mágicos. E cada vez que eu defendo os mágicos, os gajos atrofiam lá com isso. Vamos lá, tem com o Mirren. Mirren? So you're Hawk, the nephew. Your uncle talked up a storm about you. He better not be blowing more smoke out his ass. Só eu vou escolher a primeira. Então és um I'd like to know mercenário. more about you first. Right. You're not a que é isto? Um master encontro like your romântico? uncle. The Red Iron is well known in these parts. We pick who we work Red for Iron. and keep our Deve noses ser um grupo de clean. assassinos. But anyone screws with us, we mess them up. Makes sense. Makes sense. Makes sense. All I know is if we join the company, I'm going to start talking like that. Ora, Getting Yeah, us into estamos the a city pagar will take muito, a né? lot of coin. Did I mention the Red Iron gets paid pretty well? então Not ganha to dinheiro. Não me mention importa your nada. uncle said you were a mage. We're willing to pay for that. I didn't realize Gamlin told you that. You stick with us. You'll be safe. For a year, at least. Vou ficar safo por um ano. Está bem, pronto. Como é My que conheceste uncle o doesn't seem Gamlin? the sort to hang out with mercenaries. He doesn't. Gamlin cheated one of my men at a wallet match. You turn out, we'll call it even. Só o Gamlin fez batota a jogar às cartas. Ah bem. E eu agora tenho que trabalhar para ele. I'm ready to prove Ah, vamos lá myself. então. Noble bastard named Friedrich is here in the gallows. Gave us bad info. Almost killed my men. Now he's hiding out here, waiting for a ship. He sees us coming, he'll run for shore. But he Ah, doesn't estou mesmo know a ver you. que... Yeah, Go tenho que kill matá-lo. him and his men. Tenho que lhe dar uma You'll cacetada make de Bruce sure Lee. no one asked why. Vamos lá então. Cacetada nele. Have you checked the courtyard again? He's still out there, but he's alone. And he's not making a move. I don't trust this. What will we do when the ship comes? Wait, who are you? I demand to know what you're doing here. Ah, eu só vim aqui para te matar. Fair Nada- question, nada really. interessante. To shut you up. Mirren sent you. Don't just stand there, kill them! É, com certeza. Vá, siga. Pumba. Agora tu. Cacetada nisto, tu. Usas aqui o efeito. Pumba. Espera, deixa lá ver. Não, eu não quero que ataques ele. Não, podes atacar ele, vá. E usa este. Siga. Ai, espera, deixa lá chamar o cozinho. Ah, o cozinho já ali está. Coitado do cão. Quando chama o cão, vão todos ao cão, quase. Não sei porquê, por alguma razão. Espera, deixa lá ver se os ataques já estão. Não. Ah, esta está. Não, afinal não. Siga, continua a atacar. Vai. Olha lá, esta agora a morrer, pá. Espera. Acho que já tinha aqui este bloqueado. Este? Já tenho. Então, usa. Ai, o gajo é resistente, mano, agora que eu vi. Olha a porra. Deixa-me lá afastar um bocadinho que eu estou aqui muito perto. Vai. Exatamente. Ei, morreu. Filha da mãe. Olha, quer saber? Vou aqui, venho aqui. Há aqui um truque. Ei, já não tenho mais coisa. Espera aí, deixa eu lá puxar o gajo para aqui. Siga. Estão a ver este aqui junta-se a nós, portanto vai-nos ajudar.
Espera. Espera, deixa lá o gajo recuperar isto enquanto não morre. Vai, continua a atacar. Oh, sai. Oh, caralho, sai daquele ataque que foi aquele. No momento são só 4, vai. Vai, ataca. Vai. Uma! Vai, ataca mas aos pequeninos. O gajo é imune. Espera lá, deixa lá ver se eu tenho aqui outro. Cool. Ok, gelo. Já ataca, espetáculo. Estou bem pessoal, por isso é que é fixe ter vários bastões connosco. De vários tipos. Vão ver, olha só o outro. Pera. Vai, chega lá. Nice, 5000. Olha, evoluímos todos os níveis. Bora lá. Mágico. Depois, como sou mágico, acho que vou apostar. Não vou apostar na vida. Eu estou sempre a atacar à distância. Não convém muito. Espera lá, deixa lá ver. Vou apostar no ataque. E agora, se calhar, vou apostar na defesa. Ou não? Não, vou apostar aqui na vida. Este é o Strange. É muito bem. Ah não, pera. Não, pode ser outro. Ora, é aqui, vamos aqui. O que é que isto faz? Aumenta o dano crítico. Não, a chance de ataque crítico. Ora, ela é mesmo. Não, ela vai aumentar a vida. Que é para durar mais tempo. Vamos embora. O que é que isto faz? Imune. Tudo funky. Ok. Siga! Vamos embora. Onde é que está o gajo? Está ali. Dead and buried. Well, dead. Good. May the bloody vultures feast on his corpse and shit him into the ocean. I'm telling you, I love this guy. Welcome to the Red Iron. Tell your uncle I'm making the arrangements now. E lá vamos nós para a cidade. Any luck? Was there ever any doubt? I'll speak to Mirren and see when the bribes can be made. Wait here. I guess we did it. We're here to stay, at least for a while. Vamos lá ver como é que a gente safa dentro desta cidade. Well, The deixa blight temos may chaves. still spread, but for now, we have a new home. If only Bethany were here with us. And Oh, Wesley. que cara, mulher. Hoje já chega. Well, we're off to a fantastic start. Let's see what else this city has in store. E lá vamos nós então para Kirkwall. Aliás, nós já estamos em Kirkwall, mas agora é que vamos lá mesmo para dentro. Thus began the champion's first year in Kirkwall. Olha o gajo a falar. Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight. A ver, agora ele está a explicar que was destroyed. o Kirkwall Blight, was ou the seja, a guerra champion's entre home os now. monstros, acabou. Ou seja, isto agora já é depois So he de made his Dragon Age 1. move, settling his debts with the mercenaries. It was a busy year in the city. That's when the Kunari landed. A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors Kunari. stranded in the city, waiting to Este gajo já return aparece no home. Dragon Age 1. That's also when the trouble began with the mages. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But, most Pessoal, importantly, este jogo tem muita that's when I opção first e tem met the muita champion. maneira de acabar. Tem muitas personagens, várias formas de se dar com ele. Eu vou tentar ser um bom amigo, uma boa pessoa, e vou estar do lado dos meios. Vamos lá ver como é que corre. Por acaso nunca fiz, é a primeira vez que estou a fazer história com mates, portanto não sei como é que é. Costumava fazer é com Warrior ou com a Casa d'Água. Acho que aquilo é ladrão, já não sei como é que aquilo se chama. E esta é a Meredith. No. Andraste's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? Look, we know you're going into the deep roads. You'll need to hire the best, and we're... No. You're too late. Already done. The money from this Acho trip que could partam fix everything. You need us. We've fought Darkspawn. Look, Precious. I don't care if you tore the horns off an ogre with your bare hands. You make him understand. We're running from your bloody Templars.
Como eu estava a dizer, o gajo contra mágicos. Alright, let's settle down. My brother has a point. It's on his head, but it's still valid. Oh, thanks for that. So what about it, Bertrand? We're just what you need. You're É looking para estas for a roupas. quick way out of the slums, right? A ver se eu vou buscar aqui uma armadura que You me and dê. every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. Parece roupa de bailarino, pá. Well, Daqueles tempos. back to waiting for someone to turn us in. You can relax. After all, the Templars dogging us are mine. Did I sound that bad? Maker, I'm turning into Gamlen. Gamlen? He's got a head for this garbage. Maybe he can talk to Bertrand. He knows some people. Agora que eu After estou a ver, last o week, we gajo, need all the coin o and Carver influence não we can tem get. as mesmas falas que a irmã. Podia ser, mas só com a voz dele. Mas não tem. You catch more flies with honey. But Gamlen's bullshit could work too. Well, he did get us into the city, right? What else can we do? We're losing ground, and I don't fancy waking up in the gallows. Vai acontecer qualquer coisa. Oh, já foste. Já foste. Olha lá, que é isto? Homem dos bosques. Olha, o gajo está a contar a história. Take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you don't have the style to work Hightown, let alone the Merchants Guild. Epá, como é que isto chama este gajo? Já me esqueci. Might want to find yourself a new line of work. Off you go. Aquele gajo que eu estava a falar é o irmão deste. How do you do? Varric, é isso, é At isso. your service. Já me lembrava. I apologize for Bertrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would? I would. What my brother doesn't realize is that we need someone like you. He would never admit it either. He's too proud. I, however... Ele está do meu lado, ele percebe que eu sou valioso para a expedição que vai haver. That's right. The deep roads wouldn't normally be my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. So as you might imagine, I have more Deep than Roads passing interest in this expedition. É sítio onde havia anões, como ele, guerreiros. Só que aquilo agora está cheio de Darkspawn. E eles precisam de ajuda para isso, não é? Oh, on the contrary. E o que eles estão atrás é de ouro. Ele, em princípio, está cheio de ouro lá embaixo. Serving with the red iron is no mean feat. Yet you not only served, you impressed. The name Hawk is on many lips these days. Not bad for a Ferelden fresh off the boat. You must have heard of my brother as well, then. A little, yes. But it is you they speak most of, Messer. That figures. Your brother is certainly welcome to join us by all means. But I'll leave that in your Coitado do hands. Carver. Não tem Oh, mérito I'm nenhum. going. Without this expedition, we won't last out the year. Ora... There must be Boa, some boa, way to mas persuade your brother to hire us on. We don't need another hireling. We need a partner. The truth is, Bertrand's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with Poxa. me there to vouch for you. 50.000. E Your vamos... brother doesn't seem like the sort who's willing to split profits. My brother is many things, but he is not stupid. Far better to share the profits than be trapped in a tide with 1,000 darkspawn. Pois, eu quero é partilha dos bens. Trust me, he'll come around. Why would you stick your neck out for a complete stranger? I'd rather Faz take a sentido. chance on someone with your reputation than head into the deep roads unprepared. And besides, we'd be your partners. Ou I'm seja, willing ele to give a acredita na little minha trust if you want. reputação. That's your big plan. Mas eu não tenho Sounds dinheiro agora. interesting, but if I had any gold, I wouldn't need this job. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. Já, o que ele está a dizer é que o dinheiro lá embaixo, na The Deep Road, dwarf makes some sense. dá, é como ganhar o remédio. You started this, and it's a good idea. Certainly better than ending up in the gallows. We work together, you and I, and before you know it, you'll have all the capital you need.
What do you E say? pronto, lá vamos nós trabalhar com o gajo. There might be nothing down there except darkspawn and rubble. How can you be sure we'll make a profit? Well, Bartrand isn't grasping at strings. He's operating on some good information. Some of the deep roads are so old, even the dwarves have forgotten them. We just need to get down there. Then Bartrand will lead the way. You and I will be there to handle problems. What makes you so certain you'll be useful to me? I know everyone in this city worth knowing. I can help you find the jobs you need, and if you don't need me for that, there's always Bianca. And Bianca. You named your crossbow. And why not? She's a beauty. Isn't that right, sweetheart? Agora também vou começar a meter nomes e tudo. Vou meter no microfone. Coisinho. Coisinho. What's to stop you from taking my investment and running? You'll be traveling with the expedition, and I'll be at your side. If I cross you, you'll be the first one to know, and I'll be the last. You're asking me to take a lot on faith. You're asking for a guarantee? I don't know that I can give you one. Look, I know the Templars have been asking questions. How terrible would it be to get out of the city for a while? If this works out, you'll be wealthy enough that the Order won't be able to touch you. You need the coin and I need O gajo vai fazer, vai dizer aos Templários que eu basei da cidade. Make it sound better than that. Estando ali mesmo à frente deles, né? It's not like I had anything better planned. Perfect. Kirkwall's crawling with work. You set aside some coin from every job and you'll have the money in no time. Sure, easy. But maybe Aveline's got some bounties out. She joined the city guard, right? We should talk privately when you get the chance. A Avelina agora é guarda da cidade. Está a trabalhar como isso. E o objetivo agora é temos com ela ver se ela tem uma coisa. Temos que começar a trabalhar para ganhar dinheiro. E pronto, lá vamos nós começar a nova vida em Kirkwall. Bom pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. No próximo episódio vamos começar a fazer os trabalhos aqui em Kirkwall. Vamos buscar a armadura, porque já cá estamos em Kirkwall. Porque estas roupas, por amor de Deus. E pronto. Bem pessoal, por aqui é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante para mim e para a Ana. E pronto pessoal, vá. Até a próxima e tudo bom para vocês.